وارزی سلام و درودی به پایان به شما بینندگان گرامی و علاقه‌مندان و دوستداران ورزش. در حقیقت امروز حکومت جمهوری تاجیکستان برای استراحت فراغت نورسان تمام شرایط‌های مساعد را فراهم می‌آورد. یکی از این مؤسسات دولتی مرکز خدمت رسانی آبشاران میباشد که برای استراحت فراغت نورسان بسیار مکان مساعد است. و امروز ما هیئت ایجادی تصمیم گرفتیم تا شماره نوبتی برنامه متین را از این مکان زیبا منظورتان نماییم. یادآور می‌شویم که برنامه با دستگیری ریاست کار با جوانان و ورزشگر دوشنبه تهیه می‌گردد. نکته نماند که شرط‌های برنامه امروزی متین از روی نمودهای ورزش آبی صورت می‌گیرد. مصلحت می‌دهیم ما را مدت همراهی کنید چون که در پیش ما را بازی‌های جالب و شوق‌آور منتظر است. تماشابینان عزیز، اینک می‌گذاریم با معرفی اشتراکچیان و هیئت حکمان. دسته یکم باشد وحدت نام دارد. نام دسته ما وحدت می باشد. ما با این برنامه خیلی تیاری خوب دیدیم. ما می‌خواهیم در این برنامه جای اول را سزاوار گردیم. دسته دوم باشد سامان نام گرفته است. نام دسته ما سامان باشد. ما برای این برنامه تیاری‌های خوب داریم و می‌خواهیم که در سطح شناوری جای‌های نمایان را اشغال نماییم. و نهایت دسته سوم باشد استقلال نام دارد. نام دسته ما استقلال می باشد که در این برنامه ما می‌خواهیم یکی از بهترین ها باشیم. برای بهترین شدن باید ما با تمام هستی‌مون شرط‌ها را اجرا کنیم. دوستان عزیز، اینک بگذاریم با معرفی هیئت حکمان. استاد ورزش جمهوری تاجیکستان داور درجه جمهوریوی قمرالدین جلیلوف، داور برنامه امروزه سهراب چقلوف، دوستان عزیز، شرط اولی برنامه ترامپلین نام دارد. اشتراکچیان از بلندی همین 15 متر با سرعت بلند زیر آب شده و به نقطه معین شده شنا کرده میرسند. نکته نماند که غالب از روی وقت معین میگردد. برای اجرای این شرط دسته وحدت رو دعوت میکنیم. اینک دوستان عزیز، با اشتراک داور شرط اول برنامه متین آغاز گردید و اکنون میبینیم که دسته وحدت حرکت کرده ایستاده است. اونا رو ضرور است که با سرعت بلند عمل مذکور را اجرا نموده به نقطه معین شده حاضر شوند و بار دیگر یادآور میشویم که غالب از روی وقت معین میگردد و میبینیم که دسته نه اونقدر فعال است. زودتر باشه. البته دو نفر به نقطه معین شده حاضر شد و سومین رو میبینیم. دوستان عزیز، دسته وحدت در مدت 27 تا از 17 ثانیه به نقطه معین شده حاضر شد. توجه میکنیم بعد دسته سامان. اینک دوستان عزیز، دسته سامان رو میبینیم حرکت کرده ایستادند. با سرعت بلند از بلندی 15 متر پایین شدند و اکنون در زیر آب شنا کرده برابر حرکت میکنند. احسن میگویم با اشتراکچیان دسته سامان. اجرای عملی دسته سامان 23 و 76 ثانیه را تشکیل نمود. نوبت دسته استقلال فرو رسید. اینک دسته استقلال به شرط برنامه پرداخت. ببینید که بسیار سرعتشون بلند است. آفرین میگویم به اشتراکچیان دسته استقلال. در حالتی که هرچی زودتر به خط مره برسند میتوانند که در این شرط غالبیت صاف رو به دست بیارند. دسته استقلال شرط را در مدت 18 و 85 ثانیه اجرا نمود و همینطور در این شرط دستبولو گردید.
дар шарти аввали барнома қобилияти ҷисмонӣ ва ҳам ҳунари шиноварии дастаҳо санҷида шуд. ҳамин тавр тими Истиқлол натиҷаи хубтар нишон доду сазовори 10 хол гашт. дастаи Сомон бо 9 имтиёз мақоми дуюмро ишғол намуд. натиҷаи нишондодаи ин даста 23 сонияро ташкил дод. тими Ваҳдат бо касби 8 имтиёз дар хати сеюми ҷадвал мавқеъ гирифт. дӯстони азиз ҳастем ба шарти дуюми барнома, шарти навбатӣ шиноварӣ мебошад. беҳтараш таваҷҷӯҳ мекунем ба ин шарт. дӯстони азиз, бо штаки довар шарти навбатӣ оғоз гардид ва мебинем ки иштирокчиёни дастаи Ваҳдат якҷо шино мекунанд. онҳоро зарур аст ки ҳарчи зудтар ба нуқтаи муайяншуда ҳозир шаванд ва ғолиб аз рӯи вақт муайян мегардад. сонияҳо сипарӣ шуда истоданд ва мебинем ки онҳо зери шиёри як кас барои ҳама барои як кас мубориза бурда истодаанд. аллакай ду нафар ба хати марра ҳозир шуд, як нафари дигар мондааст. дӯстони азиз, иштирокчиёни дастаи Ваҳдат шартро дар муддати 35-91 сония иҷро намуданд. таваҷҷӯҳ мекунем ба маҳорати дастаи Сомон. инак дастаи Сомон шиноварӣ мекунад. бинандагони гиромӣ, хотиррасонӣ мекунем ки барномаи матн бо дастгирии раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе аз муассисаи давлатии маркази хизматрасонии обшорон манзури шумо гардида истодааст. аллакай як нафар ба хати марра ҳозир шуд, нафари дуюм ва акнун иштирокчии сеюмро мебинем. иштирокчиёни дастаи Сомон шартро дар муддати 30-29 сония иҷро намуданд. таваҷҷӯҳ мекунем ба маҳорати дастаи Истиқлол. инак иштирокчиёни дастаи Истиқлол зери об шуданд. акнун мебинем ки хело хуб шиноварӣ карда истоданд ва мебинем ки каме самти худро дигар карданд. ин аз он шаҳодат медиҳад ки каме шитоб карда истоданд. иҷрои амали дастаи Истиқлол 22-41 сонияро ташкил намуд ва ҳамин тавр дар ин шарт ғолибияти софро ба даст оварданд. дар шарти дуюм ки шиноварӣ буд, дастаҳо маҳорати хуби варзишӣ нишон доданд. чун пештара дастаи Истиқлол натиҷаи хубтар нишон доду шумораи холҳояшро ба 20 расонид. тими Сомон бо 2 имтиёз камтар дар зинаи дуюм қарор гирифт. дастаи Ваҳдат ба мисли пештара дар хати сеюми ҷадвал мавқеъ дорад. дӯстони азиз, дар шарти сеюм иштирокчиён зери об муддати тӯлонӣ бояд истодагарӣ намоянд. ҳар дастае ки муддати зиёд дар зери об истодагарӣ мекунад, ғолибияти софро ба даст меорад. инак дӯстони азиз, иштирокчиёни дастаи Ваҳдат шартро иҷро карда истоданд ва мебинем ки ҳар се онҳо дар зери об қарор доранд ва ҳар чӣ қадаре ки зиёд агар дар зери об истодагарӣ намоянд, ҳамон қадар ба манфиати кори даста хоҳад шуд ва аҳсан мебинем ба ҳунару истеъдоди онҳо. аллакай як нафар аз об берун шуд, дуюмин нафар ва нафари сеюм аҳсан мебинем ки шартро иҷро карда истодааст. бениҳоят хуб иҷро карда истодааст. аҳсан мебинем. дӯстони азиз, дастаи Ваҳдат тавонист ки дар зери об муддати 35-29 сония истодагарӣ намояд. таваҷҷӯҳ мекунем ба маҳорати дастаи Сомон. инак дастаи Сомонро бибинем. бинандагони гиромӣ, дар зери об истодагарӣ карда истодаанд ва онҳо якдигарро дошта, яъне зери шиёри як кас барои ҳама барои як кас мубориза бурда истодаанд. аҳсан мегӯем. аллакай як нафар аз об берун шуд, ду нафари дигар бошад. дуюмин нафар
аз идомаи бозӣ даст кашид. акнун бинед ки як нафар шартро иҷро карда истодааст. ана ҳамин як нафар метавонад ки натиҷаи дастаро куллан тағйир бидиҳад. дастаи Сомон Муша дар зери об муддати 43.78 сония истодагарӣ намуд. таваҷҷӯҳ мекунед ба маҳорати дастаи Истиқлол. инак дӯстони азиз, иштирокчиёни дастаи Истиқлол муборизаро шурӯъ намуданд. яке аз дастаҳои беҳтарини барномаи имрӯз ана ҳамин дастаи Истиқлол аст. аҳсан мегӯем ба ҳунару истеъдоди онҳо ва бубинед ки чӣ хел зебо ҳаракат карда истоданд, чӣ хел зебо дар зери об истодагарӣ карда истодаанд. як нафар аз идомаи бозӣ даст кашид, ду нафари дигар мондааст. ва мебинем ки як нафари дигар ҳоло шартро идома дода истодааст. шояд ана ҳамин нафар тавонад ки натиҷаи дастаро куллан дигар намояд. иҷрои амали дастаи Истиқлол 59.14 сонияро ташкил намуд. билохира дар ин шарт ҳам дастболо гардиданд. пас аз интиҳоёбии шарти сеюм тағйирот ба назар нарасид. дастаи Истиқлол чун пештар аз садрнишин аст. дастаи мазкур дар ҳоли ҳозир соҳиби 30 хол аст. тими Сомон бо 3 имтиёз камтар мақоми дуюмро аз они худ кард. дастаи Ваҳдат бо 24 имтиёз ҷои сеюмро касб намуд. бинандагони гиромӣ расем ба шарти чоруми барнома. шарти навбатӣ таноб ном дорад. ба дастаҳоро зарур аст ки бояд аз ан ҳамин таноб гузар намуда аз дигар самт шино карда ба нуқтаи муайяншуда ҳозир шаванд. нукта намонад ки ғолиб аз рӯи вақт муайян мегардад. дӯстони азиз, акнун мебинем ки шарти навбатӣ оғоз гардид ва акнун дар ин шарт иштирокчиёнро зарур аст, яъне иштирокчиёни дастаҳоро ки аз таноб гузар намоянд. ва акнун мебинем ки иштирокчии дастаи Ваҳдат шартро иҷро карда истодааст. аллакай як самтро пушти сар намуд ва акнун баргашта ба нуқтаи муайяншуда омада истодааст. иштирокчии дуюмро мебинем. бинандагони гиромӣ, албатта дар ин фазои зебо ба шиноварӣ машғул шудан аҷаб роҳат нест. ва бубинед ки маҳз ана ҳамин макони зеборо барои сурат фарвати кӯдакони наврасон таъмин намуданд, муҳайё карданд, то ки кӯдакони наврасон ба кулу дарёҳо нарафта шино накунанд, яъне ба ҷони худ хатар эҷод накунанд. маҳз ба ан ҳамин макони зебо, ба ин макони амну бехатару безарар омада ба шиноварӣ машғул шаванд. албатта маркази хизматрасонии обшорон маконест барои қабул намудани шиноварон, маконест барои қабул намудани алоқамандони дӯстдорони шиноварӣ ки ҳамарӯза дар ин макон тамоми кӯдакону наврасон аз тамоми гӯшаву канори кишвари азизамон ташриф меоранд, вақти худро дар ин ҷо сипарӣ мекунанд.
қадди худро болида месозанд, бадани хешро обу тоб медиҳанд. албатта дар ҳақиқат наврасону ҷавонон ҳар қадар солиму бардам бошанд, давлат ва миллат низ ҳамон андоза нерӯманд мегардад. дастаи ваъда чартро дар муддати 2 дақиқа ва 46 сония иҷро намуд. таваҷҷӯҳ мекунед ба маҳорати дастаи сомон. дӯстони азиз, акнун мебинем ки аз дастаи сомон иштирокчии раҷабалӣ шартро иҷро карда истодааст. ва мебинем ки раҷабалӣ то кадом андоза аз ӯдаи иҷрои шарт мебарояд. дӯстони азиз, албатта гузаштан аз ин танҳо бисёр кори мушкил аст. яъне дастони ҳар як нафарро хаста мекунад, наметавонанд ки ба осонӣ аз ин танҳо гузар намоянд. аллакай раҷабалӣ ба нуқтаи муайяншуда баргашт ва алишер шартро идома медиҳад. алишер каримов хеле хуб гузашта истодааст. бинандагони гиромӣ бори дигар ёдрас мешавем ки барномаи матин бо дастгирии раёсати кор бо ҷавонон ва варзишари душанбе манзури шумо гарда истодааст. пас аз муддати тӯлон алишер ниҳоят ба як тарафи шартро, яъне як самтро пушти сар намуд. акнун мебинем ки бош чино карда ба хати маран бармегардад. акнун соимро мебинем. соим шартро идома медиҳад. офарин мегӯем ба ҳунару истеъдоди соим ки хеле хуб шартро иҷро карда истодааст. дастаи сомон шартро дар муддати 2 дақиқа ва 26 сония иҷро намуд. навбати дастаи истиқлол фаро расид. инак дӯстони азиз, муҳаммадҷон аз дастаи истиқлол шартро иҷро карда истодааст. офарин мегӯем ба иштирокчиёни дастаи истиқлол. ниҳоят дар ҳақиқат онҳо иштирокчиён, яъне варзишгарони беҳтарин ҳастанд ки шартҳоро бисёр хуб иҷро мекунанд. салмонро мебинем ки шартро иҷро карда истодааст. хеле хуб шартро иҷро карда истодааст салмон. офарин мегӯем ба ҳунару истеъдоди салмон. хеле хуб шартро иҷро карда истодааст. муҳаммадшариф аст дӯстони азиз. муҳаммадшариф ҳам кӯшиш карда истодааст ки ба хатоӣ роҳ надиҳад, зеро дар ҳолате ки агар ӯ ба хатоӣ роҳ бидиҳад, кори даста барабаст меравад. бинобар ин онҳо бояд зери шиёри як кас барои ҳама барои як кас мубориза баранд.
دوستان عزیز، دسته استقلال شرط را در مدت 1 دقیقه و 49 ثانیه اجرا نمود. بالاخره در این شرط دسته استقلال غلبیت صفر را به دست آورد. шарти чоруми барномаро дастаи истиқлол хуб иҷро карду соҳиби 40 хол шуд. Дастаи Сомон бо 4 имтиёз камтар дар зинаи дуюм қарор гирифт. Дастаи Ваҳдат бо 32 хол ба сегонаи беҳтаринҳо шомил аст. دوستان عزیز هستیم با شرط پنجمی برنامه. در شرط نوبتی دسته ها با تجهیزات مخصوصی رسون از آن همین اتراکسیون شکلی مور پیش گرفته شده با سرعت بلند زیر آب می شوند و آنها رو ضرور است که هرچی زودتر به خط مرا برسند. نکته نموند که غالب از روی وقت معین می گردد. دوستان عزیز اکنون می‌بینیم که اشتراکیون دسته وحدت شرط رو اجرا کرده شدند و اکنون می‌بینیم که در مدت چند ثانیه به خط مرا میرسند. دسته سومون شرط رو در مدت 44 ثانیه اجرا نمود و توجه میکنه به مهارت دسته سومون. اینک دسته سومون رو ببینه بینندگان گرامی. و اکنون میبینیم که در مدت چند ثانیه به خط مرا میرسند. اجرای دسته سومون 43 ثانیه رو تشکیل نمود. توجه میکنه به مهارت دسته استقلال. اکنون اشتراکیون دسته استقلال رو میبینید بینندگان گرامی. یکی از دسته‌های بهترین برنامه امروزه که در هر یک شرط از همه نتیجه بهترین رو منظور کردن این دسته استقلال میباشد و یادرس میشیم که اشتراکیون دسته استقلال تحت راهبری استاد ورزش جمهوری تاجیکستان دوار درجه جمهوریوی قمردین جلیلوف مشق تمرین میکنند و اکنون الکی به نقطه معین شده نزدیک شده ایستادند. آفرین میگوییم، بسیار دسته فعال است. دسته استقلال شرط رو در مدت 42 ثانیه اجرا نمود. بالاخره در این شرط دست بالا گردید. баъди интиҳоёбии шарти панҷум ҳам дастаи истиқлол мавқеашро аз даст надод. Акнун даста 50 имтиёзро дар ихтиёр дорад. Тими Сомон дуввумин шуда натиҷаи хубтар нишон доду шумораи холҳояшро ба 45 расонид. Тими Ваҳдат ба мисли пештара дар хати сеюми ҷадвал қарор дорад. بینندگان گرامی رسیدیم به شرط نهایی برنامه. در شرط نوبتی دسته‌ها با تجهیزات مخصوصی یاری رسان شنا کرده باید در مدت کوتاه‌ترین به نقطه معین شده حاضر شوند. دسته‌ای که هر چیز زودتر به خط مرا نزدیک می شود غالبیت صفر را به دست می آورد. دوستان عزیز اکنون می‌بینیم اشتراکیون دسته وحدت با شرط برنامه پرداختن و ببینید که یک نفر اونها علاقه 70 از تجهیزات و می‌بینیم که
боз меафтад дӯстони азиз. دوستان عزیز می‌بینیم که از اشتراکچون دسته شخص رو اجرا کرده ایستادن. الکی یک نفر اونها پیش صف است و بار دیگر یادرس بشویم بینندگان گرامی که اگر دو نفر که زودتر به خط مرا میرسد، یک نفر اونها اگر دیر به خط مرا برسد، نتیجه از روی آنمون عمل نفر دیر آمده معین میگردد. و بار دیگر خاطررسانی میکنیم که برنامه متین با دستگیری ریاست کار با جوانان و ورزش شهر دوشنبه از مؤسسه دولتی مرکز خدمت‌رسانی آبشاران منظور شما گردیده شده است. در مرکز خدمت‌رسانی آبشاران تمام شرایط مساعد فراهم آورده شده است. اتراکسیون‌های جالب و شوق‌آور است. بسیار یک مکان دلکش است. مکانی هست که برای آب و تاب دادن، برای شناوری نمودن کودکان و نورسان بسیار مساعد است و هر یک فرد کشور عزیزمان رو ضرور است هر یک کودکان و نورسان رو، هر یک اون نفرهایی که با این مکان میآیند و استراحت فراغت میکنند، در برابر استراحت کردن آنها رو ضرور است که باید این مکان رو تازه و آزاده نگاه دارند. دوستان عزیز، البته ورزش این گرم سلامتی است. تربیت جسمانی و ورزش این یکی از مهمترین واسطه‌های معرفی‌گر دولت و ملت است که هر یک ورزشگر میتواند محض به واسطه ورزش دولت و ملت عزیز خویش را در مسابقه‌های سطح بین‌المللی داشته معرفی سازد، پرچم کشور عزیز خود را بلند بردارد، سرود ملی صدا بدهد. و اکنون ببینید نوار و دوستان عزیز که بسیار یک نوار زیبا است و در اینجا نواربرداری ما بسیار خوب کوشش کردند که از بلندی یک نمای زیبای مرکز خدمت‌رسانی آبشاران را به ما منظور کرده ایستادند. تشکر میگوییم به نواربردار و ببینید که دوستان عزیز در اینجا دو نفر الکی به خط مرا نزدیک شد، یک نفر اونها الکی حاضر شد و نفر آخرین رو میبینیم که بسیار هم فعال است و کار دسته رو برابست میدهد. گوییم خطا نمیکنیم، چون که اگر اون نیز به قطار هم دسته هایش زودتر به خط مرا میرسید، نتیجه دسته باز هم خوبتر و بهتر معرفی میگردید.